led Uttam Basar to serve the people in a unique way. Uttam Basar, who had twice transplanted his kidney, has launched a website to create awareness about the importance of kidney. Uttam Basar knows how important the kidney is, as he has gone through the ordeal of perennial kidney problem which led to his double kidney transplantation. And on April, he launched a website, Kidney Citizen, in Guwahati, where Uttam describes about the importance of kidney and his story of pain and torment. The main motive about his website is to create awareness about the kidney and its transplantation to the general masses. যেহেতু মই এজ এ পেশেন্ট তেলে বহুত সাফার করেছো ফাদার কিছুমান পেশেন্ট এতিয়ালে সাফার কৰি আছে বা হয়তো তেলে কিছুমান প্ৰব্লেম পাই আছে সেইটো তেলে গম পাব পাৰে বা জানিব পাৰে এৱাৰনেছৰ কাৰণে মই এই ওয়েবসাইটটো লঞ্চ কৰা হ'ল ইয়াত মোৰ জেনেৰেলি মোৰ ডক্টৰ যিবোৰ আছে জিএমচিৰ পৰা ডক্টৰ একে বৰ্মন তেওঁ মোক সাপোর্ট কৰিছে প্লাস ইয়াত কিছুমান এৱাৰনেছ থাকে যত যিকোনো পাৰ্চনে লগ ইন কৰাৰ পিছত চোৱাৰ পিছত যে গম পাব হয় কিডনিটো কি বস্তু হয় কি কাম থাকে কি ট্রান্সপ্লান্ট হয় ট্রান্সপ্লান্টের আগত কি থাকে বা ট্রান্সপ্লান্ট পিছত কি থাকে বা ডক্টরক কেনে কনসাল্ট কৰিব লাগে কেনে মেডিসিন থাকিব লাগে হেতু কিছুমান তাত এজ এ ডিটেইলস কিছুমান দিয়া হৈছে People might have a false notion that after twice kidney transplantation, a man has nothing to lead a normal life, but he had a different vision. Though he could not complete his engineering due to his deteriorating health 11 years ago, he dreamt something else. His website Kidney Citizen is visited by many outside visitors, though he has less number of visitors from Assam. His website has support from Mr. Universe 2009, Mahadev Deka, who also had his open heart surgery and has extended his support to Uttam. Apart from that, there are various schemes that the government has to such patients are all discussed in the website. With Ganesh, Shoma